Hello Nancyans kan ajila first day mahan Nagaland de peshi dangor hawa pani aina hailstorm girina peshi manuhan gi loss khilai dishna ko ase Dimapur Saturday la rati de peshi dangor hailstorm gira dishna ko ase pictures kan bi lawor bishi viral hui dikhi ase khor khan bishi biya korishin ko ase properties khan bishi damage kurishna ko ase manu laga kheti khan biya korise rasta damage kurise ini ono gas khan bishi gira dikise power lines khan disturb kurise peshi khor khan dushile light na thagina buishina ko ase itula pori Dimapur ishile Friday laga rati dibi nga pani gira de city de bishi flood water jama hoina flood hui dikise bishi colony staying ko ase ila pori Nagaland du sa districts kan ishile Samator du ishile du tade bishin ga hawa pani tangoraina pani bishi gira de landslide pra tahana main rasta du hi bon kurishna ko ase pura transportation du hi cut off kurishna ko ase bridges khan bi pani ba lui jise idu flood waters khan ba inga khor ba ase aro kheti khan bishi biya kurishna ko ase Zoribod district te Satami village te Tezu river du ishile overflow hina idu pura kheti bari khan biya kurishna ko ase farmers khan bishi loss khaishina ko ase idu laga pore suru hoto Raguna to machude ekta bridge rasta lode pura Fizor river ba Fizor dibra lui jishina ko ase Mohan already jagala khodu saisle ki IMD khan ba warning dina ase mala northeast region de April 24 tak pishi dangor hawa pani hoina to itu du kile hoy asule mala northeast region la pore ekta cyclonic circulation chuli asina ko ase to isle pishi dangor hawa pani ahibo laga ekta condition inga chuli thage ase chundu karne April 24 tak mala northeast region de pani bishi dangor ahibo inga khuina ase Jagali Sunday din St. Stephen Higher Secondary School Industrial Village Rajuphe idurishile DC office complex Dimapur laga osore thaga itu chuibra cholai dishina ko ase report lai saptina ko ase ki choita use nakura classrooms or kumade storeroom goinu ko ase itu chuibra cholai dishina ko ase Central Fire Station khanbra itu juila hatsala pore tanbra 3:18 PM de distress call paishina ko ase chunu bishe tan tade tan la team pathade 40 to 45 minutes laishun ko ase itu fire do ishile control dan hole garne kile gushile itu hatsa hwatande light thaganai itu re thanba suspect kora do ishile itu power generator malfunction korabra ho pare na ko ase itia itu jui jolala hatsa bra school building de tahana terrace tahana wall khande bishi impact kurishina ko ase li bhal khorishile itu jui jola hatsa de manu mora jokhom hoina du dekhanai gunu ko ase Or either Kumar reported usually short circuit pra Hushina Quasi, Aro, itu property loss Kadushile, 15 lakhs word tak Lasinga Quasi. GPN NSC and la side pra, Pishana top data as usually N Kitovi, Zimo Mirushe, as Ato Kilonser, impeach Kurishina Quasi, or tell to post usually Alezo Venubra, Loles and Quasi, to la swearing ceremony usually Agil Loles and Quasi. Itu decision usually, down extraordinary emergency National Assembly meeting, Chundu Kehoi. CHQ de wishe Sunday la dinde edule du decision luishina ko ase report lai saptina ko ase ki kitovi zimomi du ishile edu post par remove kore du edu restructuring garne asina ko ase kitovi ge remove kora du ishile edu unanimously tanbra alezo venu ge elect kora bishile tage remove kurishi du post paina ko ase kitovi du ishile working committee and NPGs laga convener ase aro alezo du ishile working committee and NPGs laga coordinator ase itu de tanbra kwa du ishile itu changes pra working committee and NPGs kana center lo de jundu agreed position sign gona ase itu de du hole iku changes na kobina ko ase aru itu restructuring laga porde senior leaders kan ma kwadu shile puila ratan kotha du create na ko ase ite itu laga porde ekta sign declaration social media de bishi viral hoy ase chudu de kito vibra edo article 18 of the national Yuzavo constitution violate kurishiguna itu la porde ro kuma close pi tabra violate kurishiguna social media de bishi itu laga declaration du ishile circulate hoy ase itu laga porde emergency national assembly meeting bishi house pra itu authoritarian complexities luina tala case te itu jundu de huge financial liabilities interest na thaga incompetency aro dictatorial aro autocratic lagain ga ki han side corner reasons kan side corner itu decision luishin ga sabte kagos sign document bishi to be viral hui thagi ase Dimapur de NST colony churches colony middle point laga joint council forum khanbra April 17 2024 la din ekta joint meeting luise chundu de tanbra koyase ki bishi landlords khan business kra manu khanbra several complaints down ode kuri ase guna chundu de tanbra koyase ki various random unions khan associations khan alag alag fancy names pra tahan donation khan mangi ase monthly collection uthai ase membership fees khan uthai ase na koyase tahan legitimate nohinibi itu de inga such
activity duishile disapprove korna itu laga against the condemn korna thanbra resolution lution ko ase ki than laga site pra kimanta NOCs itu unions or associations kanode din ase itu pura ita invalid kuri ase na itu duishile Dimapur de citizens kan already overburdened huina ase itu niga alag alag aro donation collection kuri thaka inega such organizations kan bra itu usually thick nohoi guna tan bra tan lo de kimanta recent times te NOC usually no objection certificate dina se inega such unions or associations kan ode itu sok idia karne cancel gudi asinega koase The Naga Rising kan bra koase ki Eastern Nagaland People's Organization naga decision ki ongoing Lok Sabha election de participate na krubuga itu abstain kuri asuga itu fully justified asina koase aro ENPO bra ki standing luishi tahala cause karne itu than salute asina koase TNR bra koase ki Eastern Nagaland naga manohon dushile bishi heard huina ase deeply heard huina asina koase kiniga power de thamanhon bra tahange thokai ase itu dushile ekbar noy but several times Tanba claim kra dushile BJP bra 2012 te bra Nitin Gadkari president haten de bra electoral promises kuriya ase dushile Frontier Nagaland Grand Krubina ko ase chundure BJP dushile center de 2014 de bra duibar ruling kra bishidwi ite tak iku hua na ina ko ase TNR bra ko dushile tan ENPO lai to stand tan sat dibo inega ko ase The peaceful protest bra tala democratic right karne tan khara hua itu dikhai ase na ko ase Itude historically bi saishugule mohan naga manuhan kiniga 1951 la plebiscite tande unite huine thagise itu dikhai asina ko ase ENPO handu ishule false promises laga pichide gira nai but tandu ishule itu laga hisab te ek kurishina ko ase mohan nagaland bi sai ase solution karne election kuya ase government bra itu la por elections tu ishule ai ase jai ase holbi solution tu ishule kudibi tia na dikhe itude ENPO do ishule tahan age solution lage guina election la pore solution choose kura itu ekta bishi example set kola asina ko ase itude ENPO laga itu crucial or challenging times te TNR khanbra tahana support to shile tahan lo desna ko ase or government lo de remind kore ase tahan laga trust to jidu shile itu respectful dialogue kurina tahan la biswas to jidu le garne ko ase TNR khanbra ko ase ki ENPO laga itu stand do shile tahan recognition deserve korina ko ase Eastern Nagaland khanbra kiniga unite huina tahan ekdam tahan stand de khara huina tahan justice karne tahan khara hui digise itu bra itu amicable solution itu shile FNT du shile ji holibi ulabo lage pawo lage niga koase pura Nagaland du shile itia Lok Sabha poll laga result karne rukhi ase itu shile itu outcome ki hobo itu karne rukhi ase itia monso mano digise itu bar election du shile 3 June candidate pride election khilishe Dr. Chumben Muri NDPP PDA the side pra S Supongmer Jamir Ainsla side pra Hayathang Bill Lotha independent candidate huina itu pura election la scenario ishile kitia change ishile kitia Congress khan bra itu thala campaign du ishile thala narrative tu ishile pura change kurishi itu ishile Christian communities khan apore kiniga India de itu BJP RSS la outfit khan link than bra attack kuri ase itu ge main banaina kitia tan campaign gluishi itu de pura scenario do change huishina ko ase NDPP handu isle aram bra jidu laga iniga thaga laga tahan back foot te jaishina ko ase aru kitia tahan bra BJP government bra Christians kana pore Manipur chundu hoy ase Assam de jundu healing laga pore bill anishe itu ala against the protest korna itu de than aru bishi piche jaishina ko ase 2024 laga polling campaign chundu isle Christians kana pore attack hua narrative lino Congress pra luise itu bishi Congress party du isle boost paishina ko ase itu NDPP la side produshile tahan itu attacks to ishile jaga jaga de hi hoy ase sob jaga dirun hoy gona tahan manohnik bishi convince kore kushish korise holi finally vote te manohon ba ki kushi itu ishile election la result ulatan de chanule ase itia itu laga apore mahan polling kuri ase apnen sono jane ase itu poll laga update apnen ki chanai dibo itu ishile as on 22nd April morning laga time takte 20000 apor manubra vote din ase itu voting la percentage saishule hathang bill lo thadushile 6% vote paina dikhi ase Dr. Chumben Muri dushile 12% vote pai dikhi ase aru ede mala Congress contender S Supongmer Jamir dushile 81% voting lo de lead kuri ase itia mahan Nagaland de 7 lakhs ala opor manura vote dishe matlab to 56% manura vote din ase eligible voters kana machure itu de 20000 dushile 7 lakhs ala opor laga osore saishile almost 3% manu gine ko pare itu ekta sample collect kora de more than enough gine ko pare tiniga laga prediction de ishile itla poll lai sabte jeshile apne ne screen de saw pare ase kun lead kore ase holi bitula asol result tu ishile June 4 la din de hi chani paul ase till that time mohan apnen ge itu laga or ki update ai or ki update pai the to apnen ge chanai di thaiwo
আজিকালি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন দে হিউমেন ট্ৰাফিকিং লা কেसेस খান বেছি উঠি আছে না কৈ আছে হিউমেন ট্ৰাফিকিং কৈছিলে চুন্দৰে মানুহখন বা কাম দিব এনেকা কি ফুসলাই লৈ যায় মানুহ লদি বিকাই দিয়ে আৰু তাহলা পৰে উল্টা পাল্টা কাম খান হৈ থাকে ইনিকালা হিউমেন ট্ৰাফিকিং কেसेस খান নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন দে বেছি উঠি আছে না কৈ আছে ৰেলৱে প্ৰটেকচন ফৰ্सेस খান বা লাষ্ট এক সাল দে 755 মানুহখনগে ৰেস্কিউ কৰিছে কৈ আছে मतलब तो इसलिए इतो बेसी उठी दिखाला इनका थानबा কৈ আছে तानबा কৈ আছে कि अप्रैल 13 बा अप्रैल 19 ला माजुरी भी 16 छुतु बच्चा हनगे तानब्रा अलग अलग रेलवे स्टेशन देबा रेस्क्यू कुशिना কৈ আছে কোন খান দুইছিলে नॉर्थ ईस्ट लगा मानुहन थाइसिना কৈ আছে আৰু 755 मानुहन दे 654 दुइছিলে माइनर्स खान थाइसिना কৈ আছে दुइছিলে 18 इयर्स एंड नीचे छुतु हन थाइसिना কৈ আছে चुनदे 245 टू माकी मानुहन थाइसिना কৈ আছে यतिना কৈ আছে कि तो मानुहन गे दुइছিলে काम दिव ना कि फुसलाई लुइ जाय थालासिना কৈ আছে चुनदे पुलिस खान ब्रा 12 ह्यूमन ट्रैफिकर्स खान गे अरेस्ट कुशे और 32 दूसरा मानुहन गे भी अरेस्ट कुशिना কৈ আছে इनका लगा मोटा माकी खान गे स्पेशली माइनर्स खान गे पहाड़े भाल काम दिवो इनका की पैसा बिशी पावो इनका थोकाइना तान गे भाल काम दिवो न लुइ जा लगा मानु लोदे बिकाई दिना उल्टा पल्टा काम करू दिना तान फांसी जा लाइफ ते किताबे और वापस आगो ना परा हुई जा इनका लगा हादसान बिशी हुई लगे तो इनका लगा दे नॉर्थ ईस्ट रीजन दे एक्चुअली केसेस खान बिशी उठी आसिना কৈ আছে इटु सब मानुगे हुशार गुले गाने स्पेशली पेरेंट्स खान गे निजोला बच्चा गु जाय आसि तन सब तुइसले हुशार कुरा खुले गाने खबर ली थागुले गाने सबके जनाई दि आसे Senior Congress leader or former Union Minister P. Chidambaram bra doishle কৈ আছে কি তাই কনফিডেন্ট আছে ইন্ডিয়া ব্লক তুইসলে ইটোবার জেনারেল ইলেকশনস তে পাওয়ার দে আইবো ইনিকা কৈ আছে আর তান পাওয়ার দে আতন্দে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তুইসলে স্ক্র্যাপ করু ইনা কৈ আছে ইটো নতুন পার্লামেন্ট তান লা ফার্স্ট মিটিং দে ইটো খতম করু ইনিকা কৈ আছে সিএ দুইসলে খতম করু ইনা কৈ আছে और फल साइते एनसीपी नेशनल प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र ला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार बा दुइसले ऑपोजिशन के क्रिटिसाइज करे कि ऑपोजिशन ब्रा कॉन्स्टिट्यूशन दुइसले बीजेपी लेड गवर्नमेंट ब्रा और थर्ड टाइम गाने पावर दाइसले चेंज करबो को ताइब्रा কৈ আছে कि सन और मून था तक दुइसले कॉन्स्टिट्यूशन दुइसले कोन भाबी चेंज को ना पाउना কৈ আছে ऑपोजिशन दुइसले वोटर्स खान इको कोबले नाइ डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज को लोथावले नाइ इदु गाने हदाय ब्रा इनका स्टेटमेंट करे আছে कि डॉक्टर पी आर अम्बेडकर ला कॉन्स्टिट्यूशन दुइसले कंट्री गाने सबसे ভাল আছে और इधर इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट बा चेंज करले सिना कोइना ताला जो कैंपेन दुइसले इनका ही लय আছে कोने কৈ আছে इधर अजित पवार কৈ আছে कि कोन भी आइजेबी कॉन्स्टिट्यूशन दुइसले कोन भाबी चेंज को ना परबो मून और सन था तक इनका কৈ আছে इतुरे ताइब्रा কৈ दुइसले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करबो को और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा इतुरे बिशी डिफरेंसेस इनका কৈ আছে इदु खबर दुइसले बिशी मरम लाला खबर আছে इदु दुइसले गाजा देबा আছে तादे एकटा माकी दुइसले किता इजराइल टेकते मुरि जेसे और तालागा मोताबी मुरि जेसे इदु ताला पेटते थागा ताला वुमते थागा एकटा छुटु बच्चा छोकरी कोन बच्चा दुइसले खाली 1 केजी 400 ग्राम ओलाइसन কৈ আছে ताई दुइसले डॉक्टर्स खान बा सी सेक्शन ला थ्रुब्रा तागे जिंदा डिलीवर घोषणा কৈ আছে इतिया কাৰণে ताई दुइसले 3-4 हफ्ता हॉस्पिटल राखिबना কৈ আছে इदु बिशिरे हि की होबो इतु डॉक्टर्स खान बा सावना কৈ আছে हलिनेगा पेशी मरम लाला खबर चुंदरी अमा बा मुरि एशियर बच्चा दुइसले ताई प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ लगा निगा डॉक्टर्स खान लाइफ बचाई दे लगा दिखाला इदु खबर बिशी वायरल हुई थाला आपनेगे शेयर करे আছে ईरान लगा सुप्रीम लीडर बा दुइसले কৈ আছে कि तान ब्रा इजराइल जुन ऑपरेशन कुइसे दुइसले तान बाइनका मिसाइल ड्रोन गन छाइसे इतु दुइसले तान लगा पावर देखावला थाइसिना কৈ আছে इदु मैटर ना करे कि तान मिसाइल ब्रा किमान ता इजराइल टार्गेट हिट कुरिसे बट की मैटर करे गले ईरान बा तान पावर देखाइ दो ऑपरेशन दे इतु मैटर करे नगा ईरान लगा सुप्रीम लीडर बा কৈ আছে इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहु बा दुइसले एकदम ताई खुशी ना पा जनाई दि আছে दुइसले यूएस खान ब्रा कितिया कुंबा आईडीएफ लगा यूनिट ला परे सैंक्शंस लगाइ दिसन কৈ আছে दुइसले पैलेस्टाइनियन मानु ला परे वेस्ट बैंक दे जुन ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे আছে इतु एलिज करना इतु एकदम ठीक नाइ ना কৈ আছে ताइब्रा কৈ दुइसले ताना सोल्जर्स खान दुइसले इतु टेररिस्ट मॉन्स्टर्स खान लदि फाइट करे আছে इतुरे ताहान लगा परे जुन्दु सैंक्शन लगाइ दिसे इतु ठीक नाइ इतु दुइसले मोरली भी लो আছে मतलब दुइसले मोरली भी एकदम ठीक नाइ इनिगा কৈ আছে US la House of Representatives kanbra Saturday la din de ta pishi our decision wala dikhes itruishle tanbra $95 billion la legislative package or 8th package modod dia laga package kun ko pare idu Ukraine Israel or Taiwan karne pass kurishina কৈ আছে yatina কৈ আছে itia itu legislation duishle senate lode di dishina কৈ আছে chundure senate pra next week tak te idu pass ko nishina sina কৈ আছে itu de 60.84 billion duishle Ukraine karne asina কৈ আছে 26 billion duishle Israel karne asina কৈ আছে aru 8.12 billion duishle Indo Pacific chundure Taiwan kire idu karne asina কৈ আছে
ইটোতে ৰাছিয়াৰ পৰা দিছিলে কৈ আছে কি ইউএছ লাইটো মদত যোনটো ইউক্ৰেইন লদি এতিয়া যাবলৈ আছে ইটোৰ পৰা উল্টা কিফতে আৰু বেছি মানুহ মৰাই দিব না কৈ আছে এইটো ডিসিশন পৰা ইউএছ কে আৰু ধনী বনাই দিব হলিবি ইউক্ৰেইন দিছিলে খতম হৈ যাব না কৈ আছে বেছি ইউক্ৰেইন মানুহ আৰু মৰিব এনেকা ৰাছিয়াৰ পৰা ক্লেম কৰি আছে ইটোৰ মান আজিলা খবৰতে খতম কৰি আছে লাষ্ট তাক 7 সবকে বেছি খুশি জানি দি আছে মই নেক্সট ফোন আপডেট লতে আৰু লক কৰিব